नमस्कार। नमस्कार। नहीं हाँ आपण रत्नदीप पाणिग्राही ना। हाँ ठीक। अच्छा मु आपण कोड देखि छी कोठी देखिथिबे YouTube चैनल रे। हाँ YouTube चैनल रे अच्छा देखिथिबे। आपनकर से चैनल टा उत्कल नर्सरी उत्कल नर्सरी तो मु आपन को वीडियो भी बहुत देखि छी तो बहुत सारा यूनिक यूनिक कथा होते आपन जे टिप्स दियंती फार्मिंग विषय रे तो बहुत बढ़िया लागे। थैंक यू हमर भी मु भी सेंती खोजी होतले कि एना एबे जेंती वर्षा ऋतु चलछि तो मते एटी भल लागुनी खाली बसी एटी भल लागुनी पडिया गोटे पड़छि जगह गोटे जगह पड़छि तो कोन करिया टिके आपन बहुत टिप्स त। अच्छा हो ठीक अछि जदी आपन भल टाइम रे देखा ही चली मो सहित तो मु से बाबद रे भी आपन दर्शक मान को भी जणै देबा चाहू छी आपन माध्यम रे कि एमती मोर बहुत सारा संग बा फ्रेंड्स बा बंधु अछंती जे कि जानिया को चाहूचंती विभिन्न प्रकार टिप्स तो एमती जानिया पई हेले हमर उत्कल नर्सरी ई फार्मिंग यूट्यूब चैनल को निश्चित सब्सक्राइब कर रखंतु लाइक करंतु शेयर करंतु तो एबे हमें से विषय रे आलोचना करिवि। वर्षा दिन आसिलेनी दर्शक बंधु माने बा मोर श्रोता बंधु माने जे भी मते देखुचंती सुनुचंती ताको मु बढ़िया से टिप्स गोटे नै कि आसी गोटे वर्षा दिन रे आपनकर जदी खाली जगह अछि बा एमती किछि करिवा को माने इच्छा होनी सबले खटी परिवा बेले शक्ति आपन पाखरे अछि हां किंतु सामर्थ्य होनी बा मन होनी माइंडसेट जन जन कर थाई कि आजिकली यूथ अछंती माने चाहू नांती कि बिल बाडरे खटी करी हमें पूर्व पुरुषों बेले पैसा किछि इनकम करि पारु तो चाहूचंती शॉर्टकट रे किंती पैसा अर्निंग करि परिया एबी हम किछि ना किछि ओटा रिस्क बा टेंशन नबाउ पड़ियो सेटा जदी हम पाखरे कोनोसी जमी अछि फांका जमी अछि तो ताकू हमें पोतीपाती कि तादर हमें निहाती भाबरे भलो गच्छ किछि लगै परिया सेटा कोन कि जेमति कि आंबो पणस जांबो कोली जामुन आ कोन ओळा धातरी वर्षा दिन पय सुटेबल बस वर्षा दिन पय जोडा सुटेबल बा एयोडा होचे कोचन मुख्य कथा कोन कि सर्व औषधि जोडा कि हमर गच्छ नय सेगडा औषध तादर हमें मेडिसिन तयारी करचंती बा से मेडिसिन खाई कि हमें भलो होचंती किंतु तो हमें दीर्घजीवी होबा पई सुस्थ रहबा पई हमें निजु को आगो चेंज करिया को पड़ियो बा चेंज करिया कोन निज जमी रे निजे फसल उपजेइबा आ निजे अमल करिबा तादर हमें लक्षाधिक टंका इनकम करी हमें निश्चित भाबरे भलो आत्मस्वाभिमान भी हेई परिबा आत्मनिर्भरशील हेई परिबा ता सहित हमें सुस्थ रही परिया। तो आसंतो ए संपूर्ण वीडियो माध्यम म आपको जणाउची तो एठी हमें पाखरे बसी करी आलोचना देरी न करी हमें आजिरो टॉपिक आरंभ करिया। मुख्यतः एथिरे पांचटी स्टेप रहउची जोटा कि आजिरो आलोचना रे मुख्य विषय होबो। तो प्रथमटी होची स्मार्ट फार्मिंग माइंडसेट सेकंड रे होची छोटो जमीरो क्विक इनकम एंड थर्ड होची बड़ो जमीरो लॉन्ग टर्म वेल्थ तीनोटी गोल्डन चांस गच्छ केमिति बंचिबार तीनोटी गोल्डन चांस बा रोल तापरे एमति शेषरे सठिक सोर्सिंग एवं सर्वशेष रे होची नेक्स्ट स्टेप ऊपर नजर पकाइबा। तो ये पांचटी विषय आज आलोचना करिया ए आलोचना रे मुख्य विषय बा प्रथम विषय होची स्मार्ट फार्मिंग प्रथमे निजर चिंताधारा बा दृष्टिकोण निहाती बदलैबा दरकार। गोटे बहुत जरूरी कथा अछि जमी हेउचे एक मूल्यवान फैक्ट्री ताहा कोनोसी बोझ नुह एया ही हेउची आजिर माइंडसेट बा मंत्र। आमे प्रायतः भाबु खाली पड़िथिबा जमीटा गोटे समस्या बा बोझ किंतु प्रकृत रे सेही अव्यवहृत जमी हेउचे एक विराट बड़ संपत्ति। टिके स्मार्ट प्लानिंग कले एहाकु खूब सहज रे एक्टिवेट करि हेबो। पारंपरिक चाष आ स्मार्ट फार्मिंग भितरे थिबा फरकटा बहुत स्पष्ट। पारंपरिक पद्धति रे चाष को केवल खर्च आ हाड़भंगा परिश्रम बोली धरि निया जाय जहा फल रे जमी अनेक समय रे पड़िया पड़ी रहे किंतु स्मार्ट फार्मिंग रे जमी को एक जीवंत संपत्ति भाबे गोटे लाभदायक फैक्ट्री भाबे देखा जाय। थरे एही माइंडसेट बदली गले लॉस मेकिंग चाष भी गोटे सुपर प्रॉफिटेबल बिजनेस पलटि जाय। वर्तमान आमे आसी गले द्वितीय विभाग को स्मॉल लैंड क्विक इनकम। जदि अधा एकरु गोटी एकर पर्यंत जगह अछि तबे एही स्ट्रेटजी टी एकदम ब्लूप्रिंट भली काम करिवो। एठारे मनर प्रश्न आसीबा गोटे स्वाभाविक जे एमिति छोटो जमी रे केउ फसल सबटर बेस्ट जहा बहुत जल्दी आ रेगुलर रिटर्न दे परिवो कारण छोटो जगह रे वर्ष वर्ष धरी वेट करिया संभव नहे। हमकु गोटी किंबा 2 वर्ष भीतर ही इनकम दरकार हेले कोन लगाइबा यार सबठारु बढ़िया समाधान हैला हाई डेंसिटी फार्मिंग। विशेष करी आम्रपल्ली बा मल्लिका भली किस्मर आंब गछ जदि गछ गुडी को पाखा पाखी अर्थात 10 रु 10 फुट दूरतारे लगा जाए तेबे खूब कम जगह रे बंपर ऑफर मिलियो आउ ताहा पुणी तृतीय वर्ष रो ही स्टार्टिंग हो जिवो। एही परी आउ एक जबरदस्त ऑप्शन हेउची VNR बिही किबा थाई फिजोली। यह मात्र 1.5 वर्ष रे फल देबा आरंभ करे
ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପିଜୁଳିର ଓଜନ ଅଧା କିଲୋ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ମାନେ ଇନକମ୍ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆସିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ନମ୍ବର ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ, 20 ବର୍ଷ। ହଁ, ଏକଦମ ସତ କଥା। ଛୋଟ ଜାଗାରେ କାଗଜି ଲେମ୍ବୁ ଆଉ ଡ୍ରାଗନ ଫ୍ରୁଟ ଥରେ ଲଗାଇଦେଲେ ତାହା ଲଗାତାର ଆଗାମୀ 20 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଇନକମ୍ ଦେବାର କ୍ଷମତା ରଖେ। ତା ମାନେ କମ ଜାଗାରୁ ଲମ୍ବା ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଜଗାର କରିବାର ଏହା ହେଉଛି ଏକଦମ ସ୍ମାର୍ଟ ଉପାୟ। ଏବେ ଛୋଟ ଜମି କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆସନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ତୃତୀୟ ବିଭାଗ ବାବଦରେ। ବଡ଼ ଜମି, ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ୱେଲ୍ଥ। ଯଦି 2 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଜମି ଅଛି କିମ୍ବା ପ୍ରତିଦିନ ଫାର୍ମରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ସମ୍ଭବ ହେଉନି, ତେବେ ଏହି ସେଗମେଣ୍ଟଟି ବହୁତ କାମରେ ଆସିବ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, 2 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଜମିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି କେମିତି ଏକ ବିଶାଳ ଓ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ପତ୍ତି ତିଆରି କରାଯାଇପାରିବ? ସାଧାରଣ ଫସଲ କଲେ ତ ଏତେ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି ହେବନି, ତେଣୁ ଏହାର ସଠିକ ରାସ୍ତା ହେଉଛି ଏଗ୍ରୋ ଫରେଷ୍ଟ୍ରି ବା କୃଷି ବନୀକରଣ। ଏହା ହେଉଛି ଚାଷ ନୁହେଁ, ବରଂ ପିଢ଼ି ଉପରେ ପିଢ଼ି ଆଉ ଏକ ୱେଲ୍ଥ କ୍ରିଏସନ କରିବାର ଏକ ବ୍ରିଲିଆଣ୍ଟ ମଡେଲ। ଏଥିରେ 2ଟି ମୁଖ୍ୟ ଗଛ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ଆଫ୍ରିକାନ ମାହୋଗାନି। ଏହାକୁ ଅମଳ ପାଇଁ 10ରୁ 12 ବର୍ଷ ଲାଗିଥାଏ ସତ, କିନ୍ତୁ ବଜାରରେ ଏହାର ଡିମାଣ୍ଡ ଏତେ ଅଧିକ ଯେ ମାସିଭ ରିଟର୍ନ ପାଇବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ପୁରା ସେଫ୍ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରହିଛି ମାଲାବାର ନିମ୍, ଯାହାକୁ ମାଲିଆ ଡୁବିଆ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ପ୍ଲାଇଉଡ୍ ତିଆରି କରୁଥିବା କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ଏହାକୁ ଖୋଜନ୍ତି, ଆଉ ଏହା ମାତ୍ର 6ରୁ 8 ବର୍ଷ ଭିତରେ କାଟିବା ପାଇଁ ରେଡି ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ଏହି କଥାଟି ଶୁଣିଲେ ଆହୁରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବ। ସାଧାରଣ ଶାଗୁଆନ ଗଛ ରେଡି ହେବାକୁ ପ୍ରାୟ 30 ବର୍ଷ ନେଇଥାଏ, ମାନେ ପୁରା ଗୋଟେ ଜେନେରେସନ। କିନ୍ତୁ ଟିସ୍ୟୁ କଲଚର ଶାଗୁଆନ, ଯାହାକୁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଉପାୟରେ ଉନ୍ନତ କରାଯାଇଛି, ତାହା ମାତ୍ର 12ରୁ 15 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଅମଳ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଏ। ଆହୁରି ମଜାଦାର କଥା ହେଲା, ଏହାକୁ ଖାଲି ଜମିରେ ବା ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଲାଇନରେ ଲଗାଇଦେଲେ ମଧ୍ୟ ବିରାଟ ଲାଭ ମିଳିବ। ଏହାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ଅସଲ ସ୍ମାର୍ଟ ମୁଭ୍। ଏଗ୍ରୋ ଫରେଷ୍ଟ୍ରିରୁ କେବଳ କାଠ ବିକି ପଇସା ମିଳେ ସେମିତି ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ। ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ବଡ଼ ହେବା ସହିତ ପରିବେଶକୁ ସଫା ରଖନ୍ତି। ଏଥିରୁ ଗ୍ଲୋବାଲ ମାର୍କେଟରୁ କାର୍ବନ କ୍ରେଡିଟ ଜରିଆରେ ଅତିରିକ୍ତ ଆୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତାହା ଛଡ଼ା 2ଟି ଗଛ ମଝିରେ ଥିବା ଖାଲି ଜାଗାରେ ହଳଦୀ କିମ୍ବା ଅଦା ଭଳି ଏଣ୍ଟରକ୍ରପିଂ ବି କରିହେବ। ମାନେ କାଠ ଅମଳ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ବି ଲମ୍ବା ସମୟ ଲାଗିବ, ସେହି ସମୟରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏହି ଏଣ୍ଟରକ୍ରପିଂରୁ ହିଁ ବାହାରିଯିବ। ଜମି ଗୋଟିଏ, କିନ୍ତୁ ଇନକମ୍ ମଲ୍ଟିପୁଲ ସୋର୍ସରୁ। ଠିକ ଅଛି, ଏବେ ଆମେ ଚତୁର୍ଥ ବିଭାଗକୁ ବଢ଼ିବା। ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସର୍ଭାଇଭାଲ ପାଇଁ 3ଟି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ନିୟମ। କାରଣ ବର୍ଷା ଦିନେ ଗଛ ଲଗାଇବା ବା ଗଛ ଲଗାଇ ଦେବାଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ତାକୁ ନ ମରିବା ପାଇଁ 100% ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ। ଏହି 3ଟି ଷ୍ଟେପ୍ ଏକଦମ ନନ୍ ନେଗୋସିଏବଲ। ପ୍ରଥମେ ଠିକ ମାପର ଗାତ ଖୋଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପୁରା 2 ଫୁଟ ଲମ୍ବା, 2 ଫୁଟ ଓସାର ଆଉ 2 ଫୁଟ ଗଭୀର। ତାକୁ ଅତି କମରେ 15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖରାରେ ଶୁଖିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମାଟି ସହିତ ଏକ ସ୍ପେସିଆଲ ଡିଜିଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଫର୍ମୁଲା ବା ମିଶ୍ରଣ ମିଶାଇବାକୁ ହେବ। ଏବଂ ତୃତୀୟ ଷ୍ଟେପ୍ସ ହେଲା ଗଛର ମୂଳକୁ ଟିକେ ଉଚ୍ଚା ରଖିବା ସହିତ ଅତିରିକ୍ତ ବର୍ଷା ପାଣି ସହଜରେ ବାହାରି ଯିବା ପାଇଁ ଡ୍ରେନେଜ ବା ଉପଯୁକ୍ତ ନାଳୀର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ସେହି ଡ୍ରେନେଜ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଫର୍ମୁଲାଟି ସତରେ କ'ଣ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦରକାର ଗୋବର ଖତ, ଲିମ୍ବ ପିଡ଼ିଆ ଏବଂ ଟ୍ରାଇକୋଡର୍ମା ବିରିଡ଼ି। ଟ୍ରାଇକୋଡର୍ମା ହେଉଛି ଏକ ଉପକାର ଫଙ୍ଗସ୍, ଯାହା ମାଟିରେ ଥିବା କ୍ଷତିକାରକ ଜୀବାଣୁକୁ ମାରିଦିଏ। ଏହି ମିଶ୍ରଣଟି ଛୋଟ ଚାରା ଗଛକୁ ସଢ଼ା ରୋଗ ଆଉ ଉଇ ଦାଉରୁ 100% ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ। ଏହା ଗଛ ପାଇଁ ଏକ ଅଭେଦ୍ୟ କବଚ ଭଳି କାମ କରେ। ଗୋଟେ ଖୁବ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ବର୍ଷା ଦିନେ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଶୋଷରେ ମରନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ମୂଳରେ ପାଣି ଜମି ରହିବା କାରଣରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ୱାଟର ଲକିଂ ପାଇଁ ମରିଥାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଗଛ ମୂଳକୁ ଉଚ୍ଚା ରଖିବା କେତେ ଜରୁରୀ। ପାଣି ଜମିଲେ ଗଛ ମୂଳ ନଷ୍ଟ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣର ଏକଦମ ଶେଷ ବିଭାଗରେ ରିଲାଏବଲ ସୋର୍ସିଂ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ତ ବୁଝିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କେମିତି କରିବା? ଆମର ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ ହେବା ଦରକାର ତୁରନ୍ତ ଆକ୍ସନ ନେବା। ଆଜି ହିଁ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ଜମିକୁ ଏକ ଲାଭଦାୟକ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ପରିଣତ କରିବାର ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଦରକାର। ଆଉ ଏହା ଉପରେ ଟିକେ ବିଚାର କଲେ ସାଧାରଣ ହିସାବରେ ସାଧାରଣ ଚାଷକୁ ବି ଗୋଟେ ଲସ୍ ମେକିଂ ବିଜନେସକୁ ଗୋଟେ ସୁପର ହିଟ୍ ବିଜନେସରେ ବଦଳାଇ ହେବ। ତ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା कि आपण निहाती भाବରେ ଏକ ଟ୍ରଷ୍ଟେଡ୍ ବା ହାଇ କ୍ୱାଲିଟି ନର୍ସରୀ जोटा कि आपनको 100% ट्रस्ट लागुची कि हाँ भल क्वालिटी गछ मिलुची से जगार ही प्रथमे गछ उठांतु जेमति कि हाई क्वालिटी गछ हेतिबो सेमति उठांतु आपनको जोटी विश्वास होची जोटी भरोसा पाउची से जगार ही गछ निहाती उठेबा दरकार
कारण विश्वसनीय जदि न होइथिबो बा ट्रस्टेड जदि न होइथिबो आपण जदि भल गछ न आणुचंती हाई क्वालिटी रो गछ आपनकर पैसा बेकार हेइ जिवो आपनकर परिश्रम बेकार हेइ जिवो आ लाइफ बेकार हेइ जिवो जोथि पई कि आपनको विभिन्न प्रकार लोक विभिन्न प्रकार कथा कहबे कि आपण ए जो करथिबे प्लानिंग एटा बेकार थिला केटा नष्ट थिला जोथि पई कि साइंटिफिकल वे रे हो बा आपण जे कोनोसी संग साथी को भरोसा रे हो और निहाती भाबरे गोटे विश्वसनीय जोटा नर्सरी अछि तांको ऊपर विश्वास करी करी निहाती भाबरे जेतिकी जानिया भितरे मते सबडु बेस्ट लागुची आपनकर उत्कल ई फार्मिंग जो अछि आपनकर नर्सरी तो सेठी मते सबडु बेस्ट लागुची कांगना मु अधिकांश जागा सुनिछि उत्कल सेठु आणुचंदी सब चारा तो मते लागुची मो खेत पई आपनकर सेही फार्मिंग उत्कल रो नर्सरी आनिबा बेटर लागिबो मते निश्चित भाबरे मु आपनको एथि कहया को चाहूचे कि जदि आपण उत्कल नर्सरी रो आणुचंती केवल नर्सरी रो से भाबंतु कि आपण नर्सरी रो गोटे गछ आनाती गोटे छोट पिलार शिशुर केमिति जत्न नै हबो छोट कोमलमती शिशुर ता बाबद रे सेमति गोटे गछ को आमे ट्रीटमेंट दवा पई ता बाबद रे आमे निश्चित भाबरे नॉलेज देई थाउ समस्त की इच एंड एवरी पर्सन जे भी जाओ समस्त की आमे नॉलेज देई थाउ कि केमिति गोटे गछ को नै कि लगेबे केमिति पानी देबे केमिति सार देबे खत देबे ता ट्रीटमेंट केमिति नेले से केते वर्ष भीतर फल आसीबो केमिति फल देबो केते दिन जाय फल देबो तो एमिति विभिन्न सारा टॉपिक देई थाउ हम पई बहुत बड़ कथा आपण हमकु विश्वास करूछंती निश्चित भाबरे आपण आसंतु मो नर्सरी रो डिटेल्स मु कहि देबी कि आपणकर जेमति साबरंग परे एपटरे हमर अछि वासुदेवपुर रोड रु सीधा गले इच्छापुर छक्क जेमति जाए सेड को जाईची बस चांदबाली रोड जाईची बस सेठी जस्ट सेही पॉइंट रु जस्ट 100 मीटर भितरे अच्छा सेही छक्क रु हां लेफ्ट साइड रे पडियो आ मझा मझी रे अछि उत्कल ई फार्मिंग एंड होम गार्डनिंग तो एटा को निश्चित भाबरे आपण आसंतु समस्त मु कहबी या माध्यम रे वीडियो माध्यम रे तो आपण निश्चित भाबरे थरे ना थरे विजिट रे आसंतु आ निश्चित भाबरे भलो भलो टिप्स नियंतु एवं भलो गछ भी नियंतु एवं विश्वास भरोसा करी करी लगांतु निश्चित भाबरे आपण सफल हेबे धन्यवाद तो भाई के साथ आज देखाला बोले जे एते सारा कथा जानि पारली तो एबे आपण माने भी ट्राई करंतु एंती उत्कल नर्सरी को जाईकी किछला चारा आनी की एबे भी जहां संकटपन हमर चलीछि पृथ्वी रे जेते सारा संकटपन जेतु गछ नाही बोली बहुत एडा मरुड भी मध्य होछि तो आपण गछ भी लगांतु तो प्रकृति को सुंदरमय रखंतु तो एतिकी धन्यवाद तो आपण को एते सारा मिसितारो तो एते सारा भलो भलो टिप्स देथियारो तो मु दाले आसुछि कोन नेक्स्ट टाइम कोन केते देखा